Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Nagabi ujahan ni jamitata ima ayat na diturpukot tuhita di bagasan minggutta sadarion ima minggu okuli ima sian Evangelium Lukas biddu 10 mamukamay sian ayat na parjolo sahat rodi ayat sia. Lukas 10 ayat sada sahat rodi ayat sia jahamuma bibel na dijolo munai di bagasan rohamuna hujahahum ma sianon. Hala Galilea na binunu ni Silatus. Adong manaro ujui pabuahot tuibana taringo tuaka hala Galilea na diduruson Silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilehon nasida. Jadi nina Yesus ma mangalusi nasida. Nadiagam rohamuna do perdosaan halak Galilea martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok madiamu dan anggo somuba rohamuna lawas songoni do hamu mago muse manang dari pohamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam persalaan sia sude pangisi ni huta Jerusalem hudok ma dihamu datung anggo so muba rohamuna lawas songonido hamu mago muse dungi dihatahom ma upamaon adong ma di sadahalak hau ara na sinuanna tuporla anggurna jadi Roma ibana mengalului perbuena hape dangadong jupaksa gabenin nama madok siula porla anggurna nunga pola patulu tauton au ro mengalului perbueni hawaraon laos so Jupang taba mai aha pola magopo tanoi bainonna alai didokima mangadusi tuan nami loas maidisi satawonon asa sanga hupakur humaliang bonana mabain napa tusi anggiat olo marpabue tujuloon ala yang goso ada tabauma ido saatna horas madita saluna. Jadi gor ni minggutta nunga didok nakani minggu okuli jala oddo pe parjolo tapatupa passion omma passion na tapatupa laho marningo mahita di panawonon ni Yesus Kristus. Jadi hira-hira 5 minggu nai ujung ni passion na dijahon ni inang situa naking gabi 2 para gedata berengo dangi naking hira 5 minggu nai tanggal 15 bulan April ima nun ujung ni passion ima na markulaon na hohopita saat tu na makulingan nun giring-giring jam 3 mula marahita si hira-hira jam 3 lewat saparopat hari Jumat tanggal 15 ima marningot songo dia ma Yesus manubus sita perningotan hari apa mati di Tuhan Yesus tanggal 15 Aprilon hari Jumat ahama si pada diota di minggu okulion namar lapatan mai sai mangaranap manang sai mangaranapi do mataku dopak jahuba ima siap besalmen 25 ayat 15 jadi dibuat manuai kita tu judul ni minggu tahun manang najamita tahun tay laking amang situ nami di almanak di suraton nani jahom munai ima marhamu bauni roha asa unang mago rak majuhita mado amanginang 2-3 ya marhamu bauni roha asa unang mago selinai at tersong na pipip meta stoke madoko 2-3 ya marhamu bauni roha
asa unang mago. Tuhita do sudiha taon. Do tupad dita boho, do tupad dita boru sibarani nang tu amat tanasida amang padita nebeben. Songoni nang tu sida situa ikut dohonok kudo ikut terus doa marhamu boni roha asa unang mago tado jo 2 3 ya. Ikon terus doa marhamu boni roha asa unang mago selinai. Ikut terus doa marhamu boni roha asa unang mago. Taide manuaing songo dia ma jela ahama sipa uwota ima na parjulu tajahama ayat sedei unang dohot tita si songoni songo dia horoi ayat seda tajaha 2 3 ya adong mana ro ujui suatu hari terjadi ma songoni adong ma halak Galilea manang halak Yahudi narosiang Galilea mabuan pilihan nanain tutungan nasida sebelum ditutung disek dotong seheli keluar ma mudernai HP Roma pemerintah sian gubernur Pontius Latus ima nani rajaan di Kaisar molo di tolu tahun di bado di si jala minggu atfe pedua hon na tahuni ido jami tatong molo taida na di dukas tolu ber kita ma di si saute kian pasap 5 tahun to kina rajaun ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luak Judea tikinia keraja na upaton si Herodes di luak Galilea si Filipus dongan na sama di luak Iturea doho Trakonitis si Lisanias di luak Abilene uju si Hannas do si Kayapas si Tuani Malim Roma hatani dibatasi Yohanes anak ni si Sakarias di halongonan asa paubahamuma rohamuna hiraiman non isina nunga tabegio jami tahun minggu kedua Advent na tahun ni jala judulnya tikini mubama parade dala di Tuhani ima tikini anggonwai ataya mga judulnya nak kening 2 3 ya marhamu baun ni roha asa unang mago. Jadi ayat sada nak ingat aja Roma mengeluelu sahala tutuan Yesus madok. Hira songono mabasa serar. Nyiri manya ke halak Galilei na mabuat pilih dui bene laus marcapur mapang laus dibunuh manang suruhan ni Silatus sebagai gubernur manang atenterana pas mabuat pilihan nasida laus dibunuh di si GB marcapur ma mudar nina mabai piliani doho mudarni na pinile honna tabayak koda Roman waing seseorang tu ita nyirihi puang sebagai Yesus na dianggap songon pimpinan mengenang patriot na naing peluaho bangsa Israeli siya gonggoman ni Kaisar Romawi manang pemerintah ni Romawi kamu lu tabigi songoni adong deba perlu becoy manang par hutaraja ni ngomajor rupani itu tegor di serenai dongam mune pageran hutagurgur do hutagurgur situai pas marageda laus ite bagi poang ngiri nene HP na burjuat do situai mang na boha di tuhani ne belgehid do sana ngiri mai terson her kamu songoni isop songoni do na gudang tonggayani lo masongoni noni la mede bu matong kalpang di sipang nene dak ya kamu songoni saya ini kira-kira matu jolmai oh anaknya dihatok mati HP daun dah ahama alus ni Yesus ayat 2 tajahama ayat 2 dah 2 3 ya jadi nina Yesus mengalusinasi dah na dia gam rohamuna do perdosaan halak Galileai mertibakon saluhut halak Galilea ala songoni diha nasida tajahama musya topat 2 3 ya manang menurut ceritanya nang pehola disot dona dong dah di Evangelium nasi narong diberita honon di Matius di Markus di Yohanes tangarok ceritaon alai dang mungkin mergabus si panurak Lukas da so terjadi on
alai oddo yo imana adong ma terjadi tong 10 anak na mate ditinggang palas-palas dari Siloam. Palas-palas ibu tahu bahasa Indonesia na hai akar remaja menara ingo dah suatu ketika tong masongoni baru kejadian ini kan berita seperti yang tadi mati Rusia nu hona palastiki ala hona covid tabrakan do HP baru itu rapi mobil lay dua dicicil lope makanya patako-cako nene kira songoni mana terjadi on mani manang nirpuhamu anggona 10 anak na mate ditinggang palas-palas dari Siloam persalahan sia sude pangisi ni huta Jerusalem inna ibana boha pe parmodding ni musumi manang na mate di harati manuk manang na ditipa sopo manang ditipa palas-palas bertobat tu de bata sada sotung adong behamu hita au na pacako-cakohon menghumi jolma di parmodding na memang gabe berita baik matongon ai botohodo ida sienu helanai imana martangkat na cakoyani na malubangi ngamate ditabrak di jalan tol jadi itu naros kijang roy na tekini na taberui oh lo ima ina unang pola ta sukun dongani manang alomi manang peditami manang naisepe manang na medebu pe si jadela do di sipitu-pitu dan ngurusat tai nenga ala beret kita ma jaya tulu molo songoni au molo songoni hamu manguhumi dina sotikina jala pajago-jagohon membahas-bahas hama mate ni seseorang ayat tulu dohot ayat 5 tajahajo ayat tulu 2 3 ya ayat 5 2 3 ya sudah unang siapa mangakon keluar parmati ni jolma gebeau petubu-tubu naswadong manang pangiring-irihon aharo dus Tuhan Yesus dok kotu hita ayat 3 ayat 5 orang ayat 3 pe 2 3 ya hudok ma dihamu dang anggo somu baru hamuna lawas songonido hamu mago muse maka tujuan terpenting ni hita nomor pasion hita namar minggu hita Kristen ahadu tujuan tadi songon judul naido nakki judulna mar jadi ngiridon judul naon nang PUM mabainon manang diuluh kantor pusat jelasa tual banakta romuse marlapatak yedon membantu jamitawan anak judulna marham baun roha asa unang mago anggo di badison lawas songonido hamu mago muse sebenarnya dang nama do di Tuhan Yesus memang mago jele tua pinaroko do nama tehona tipa doho na hona bunu na marsapur mudarna doho pideni dang nainna ale ungirisanido molo so marhaban ni rohita bermetanoia bertobat tahu setiap detik setiap hari songoni main na hita musege bebohain na mago molo bahasa ni kebohoak kumadokonon mate bolong udokon jadi ikom marhamu ni roha doau unang mate bolong 2 3 ya ikom marhamu ni roha doau unang mate bolong dah alana nakaning si penggosipi la mate bolong kan karena mata songoni doi kan along di hatatai mandokon alai wilallah tu surga di ya songoni hita dan ngurusamui udokon 2 3 ya dan ngurusamui dokot tu saping mi dan ngurusamui 2 3 ya dan ngurusamui ulangi 2 3 ya dan ngurusamui ngabe manang nabo HP parmate ini nunga udokon dakani dang urusanmu itu homa dok kenoi ngana kelot nongan mikir lalu 2 3 ya dang urusanmu urusakku ima 2 3 ya urusakku ima ayat 2 3 ya udok marihamu dang anggo somu berohakku songoni maau mago nunga 2 3 ya anggo somu berohakku
songoni ma au mago. Molobor hatita mamereng manikir manang mamereng na modding apalagi terposoro pe tidak wajar permatena jangan angata. Molo na taholongi aduh kasihan kedi. Songoni do kan? Ido molo sogoni rohai makanya songoni kan? Makana ekel munai cara na mengandung si songoni do hamu 10%. Maka ini penting sekali ya. Marhamu niroa asal nang mago. Kalau kita masih begitu mago nunga ngiri do dia molo songoni do pehita mago omma jo bagian na perjulu na utama dia na tabereng bisa marhamu niroa satu kemubaan sia luka 10 tolu na naing odol horon di mito si bonota jele ikon perdeti do lati kota dirita apala tulu berhiton apala songonoma taringot tuna mate bolong jami tawon kan seunang madawat tamu mate bolong ya dosa-dosa apapun yang ada di luban rihiton saya berubah mahita manang bertobat unang iya seunang manian mate bolong au 2 3 ya sayunang manian mate bolong au seda unang mate bolong ododa sotung adong behita gabe sumber penggosipan manang ita dahope haburukan ni seseorang bukan diri kita bukan dirimu hakim manang natu dia cormai bainon di debata ingat dah supaya kalau kita ke tempat meninggal pun ay mate songonod doi unang hina unang dah alana marbatas do pikiran di jolma dah dang pola si pikir-pikirata boha panguhum di debata dia kana asingi dang adong hakmu manguhumi jangan ya unang dah itu namanya mubah pada dihikmah berpikirku caraku berpikir nang mangapuli do hamuro habi gebi hosu di hakim nang berdosa kuesi molo cocongoni do pehita dohok ma perlu berdi gabe mate bolong nunga sotung dah murah do nyanun murah hien alai ikon nanilati do diri dua hedi di do Yesus begita juga ayat tolu huruf maniamu dang ima dah daung nggak usah ke situ utuk lo kira songonima dah unang tu si pikiri dirim dokot tu dirimi 2 3 ya pikiri dirim nunga sudah bagaimana dosamu kira songoni do alai do Yesus dosod nadiagam rohamuna do perdosaan halak Galilei martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida artinya di tahun 2022 belum tentu na modding na adong di pikiran minu aing si juguli si perbedai si panangkoi si pangoncot durung-durungi belum tentu unggodang dosana sian dosangku ni mu 2 3 ya dosangku nah ido dak pale mekel pehita tetapi ingat ini ya detik setelah khotbah ini satu ngadong besi songoni nanti di ayat yang Pak Onopon satu besiaun berek kita marhua mahita habisi nyerido hona kampak hona tebang hona senso molo pola hona senso menang na hona kampak hona tebang hona tebe jolma tu api narok ko mahusen nilingna untuk apa kau merminggu untuk apa merabot hurian nanti perlu jauh kosong ini terus nari mau merangkok kosong seda tua itu pinarok koi berek kita ayat sia 2 3 ya anggiat olo marpabue tujoloon ala yang goswada tabeum nunga ijergeji itake je saya pada song yuda nunga de take alai supaya kita tahu seliling soroh do pehita di palastiki seliling soroh do pehita mopo molo naing mamereng na modding asa taboto ikon ahama perjulu di utuk-utuk ta nian dang taro rajol ma ape ro para Kamis baru masuk pibena hoda non eda madako kata ina madingida dia tuk sempat ingoton ni bertobat amane kataku perjolo pedwe ho cangoni alayot tuna normal majoda tuna sopola mikiri kan molo terboto ngama hate be sienu itu rame pikiratan yang benarnya adalah sesuai do turpukon ingotokku au pe mate do 2 3 ya
au pe mate do ikoni do da aira monding do hita sude 2 3 ya aira monding do hita sude unang patutoru manangise jele dangadong manang na ise di paluas debata lau maboto parmodingna ola do ditipa dodak masa mekelamu dungi ayat onom omma siulauta bere kita ma ia tiki nuaing tiki parasian tiki bertobat jangan ditunda-tunda dang songon na melua sapakakungi na bertobat holan gilean surat na dua dia sudah bertobat na Kristen di KTP bukan tabereng ayat onom 2 3 ya dungi dihatahom ma upamaon adong ma disisa dah ayat pitu ayat welu buai dok asa ayat sia 2 3 ya dari sini muncul kata tiki parasian jadi nadi leo debataro tuhita genup 1 tahun naik nunga jadi ngulu tahun andorang so mopo manang monding kira 1 tahun naik mai ule honon idok dison dungi dihatau mau pamaon adong madi sada halak hau ara nasinuan natu porla anggurna kita adalah hau ara na disuan di porla anggur ni debata mang nasi tua manang na padita manang na ruas mang na song lider parpoti pardram doh na maningkir-ningkir baik secara lapo-lapo doh sa Facebook ala dong mabesar langsung misalna sudena hala Kristen ima hau ara na nisueton ni debata di porla anggurna alai di bereng debata mahitan waing gereja nungai 3 tahun 110 tayamang manang 110 tahun kita yang di sini ngalubi tulu tahu Kristen kan marperbui do hita songon hau ara hita apa buahku pertama tadi ngai bertobat tahu nunga sehingga songonon bertobat itu berbalik menghakimi menjadi tidak menghakimi itu yang pertamanya meluhuber na moding itorhuingo nama au PHP nasodite bedope karena masih di bela-belain idu bena argama no dihita pasionon witahe muder ni Kristusido na mga leon tempo tueu lau berubah atik na marsugo daw monding atik na 2 minit naik isi pa boto-botoi dang sehali-sehali muba ngamelue be ngamantak benyan ngamar minggu be ibena ngamantak be ngabirtobati dak yang merminggu ke berminggu berubah de peguarni ado bibana learning nga CST noai ibu tamu CST calon ngamulai bertobat BO ngamajalo tohona be ngamulai nganing paciu ni bena ngaubanon doho jenggok nang kumis ngabirtobat bedaung ternyata pertobatan di namar ningot Yesus tersilang ikon tiak detik itu dah ikon tiak detik doa marhamu baun 2 3 ya ikon tiak detik doa marhamu baun edetai nak king 670 elu ai dok tu si ai dokon inang song leader kata-kata na 2 3 ya pau berham tui serena dang pau bau roha manang na tui sepe ikot tu jahu baru dah ai dok nak king di detai Pauba roham tu jahuba ommai mumpung masih tiki parasian lo harus bertobat serta berbuah wala nido dungi dihatau ma upamaon adong ma disada halak hawara nasinuan na tu perlanggurna jadi Roma ibana mangadului perbuena HP dang adong jupangsa
Kalau bahasa dari 2022, dungi Roma napuna kubun angguri na menua kita ganup di ida mahita sudena. Nunga sudah merpabu kah? Bertobat, tapi tidak merperbu. Berarti tidak. Gabeninda mamadok sula por anggurna. Nunga pola patulu taoton auro mangalului perbu ini hawaraon. Lawas sa Jepang. Tabe mai aha pola magopo tanoi bainonna. Asini rohani debata ternyata itu harus difungsikan oleh kita masing-masing. Asini rohani debata termasuk doh isini rekening mi, termasuk doh BLT na masuki, termasuk gaji pensiun mi, termasuk kiriman ni anakmu na mulai gijangi rohana. Tapi aku jeda sudah kekayaan mi, sudah haboyo mi itu sama dengan apa namanya media melopok bunga ngado disi eme nejel jeli ngado disi heu akata diang ngado disi pupu urea jet A di parade di bata ima sude haboyun mi ima kesehatan mi amang ima kesehatan ki suatu hari nanti di parmoding taima perhabis ni di kita menunjukkan buahi. Jadi ada rasa moding dope tunjukkan parbuemu nunga manginang Roma debata. Jadi Roma ibana mengadului parbueku HP dang adong jupaksa. Sekarang kita masih dimaafkan detik ini pai masomoding dope gabeninna mamados cula por langgurna nunga pola patulu taoton nauro mengadului parbueni hawaraon lawas sa Jepang tabe mai ayaha pola magopo tanoi bainonna. Apakah rezeki na tadapoti, apakah kesehatan ni talenta na tabotoi magopo doi manang natabai doi tuhara jauh ni debata dakola tuanggim alai konsep berpikir ta ima bohado pamerengan di debata terdai di debata do perbueni pohon araki tonggi manang malah ngiri dang marperbue maka renungan kita amanginang olat ni dia doa marperbue di debata olat tu diriku doi mololat tu diriku sarupa doi doh singa nang harimau huhu bebiak panoro olat dibena. Tetapi ini buat kerajaan Allah. Dumengga do di bereko palas-palas di gerejaon siap palas-palas di jabung molado umangur do gerejaon diho sian jabumu anggo mangur do jabum jala muli hape na hulita ko tu gereja sarupa doi dohot pohon ara yang tidak berbuah. Ingotan non mau liate ma di paloas debatado pe berdiri gerejaon adong delaku seda patuduhon perbueku. Ingot tidak hamulatehon mau lihat tema do kapared do par musik nang situa di palawat cita makalo jahon unang gabi magopo pupuk nang sudenai memang berjuhid do debatada dan itor doho do pehitan wang mate. Maka kalau dipertanyakan sekarang bahasa si enu terus mengalang ubat imana perjulu mate HP iba kholan panadol do ni alang ipe na niutang do pe tu perkudinesani medum sai ni be lo jangan ginjang roha di paima di batara beho ima ayat welu tajah ayat welu 2 3 ya nunga maka tiki parasian nuaing maka berpasion ini nanti asa tabuau. Jadi bukan permateni Tuhan Yesus yang dia tuki dililiti nyon nama beko tangis alai haburjuonna membiarkan kita hidup jala dipakur-pakuri mahita merhita hatani debata dipupukin dicangkol-cangkolin. Jadi disot didok asa sama hupakur humali yang bonana mabain napa tusi anope di rapuhuriai muladong evaluasi jangan sakit hati haci dojo jut hatani debata alai didok mamangalusi tuan nami loas mai di sisa tahunon itulah di palowat cita marpasion sahat tuan non molorope ilutta nama dok mai Tuhan
dang doho do piau mopo hape bui do piau marpasion bui do piau pasca bui do piau manutung gulamo atong dia ma siulaoku na gabe pasang apoguarmu jela perbuina dia Tuhan perbui hom manatama dia manginang. Jadi molunung masono kala Kristen tidak akan lagi si tukang kritik na mengirikan di huria jala perbeda. Karena apa? Karena ayat 3 ayat 5 udok madihamu mulai ripuho mate alani perbedana doho panakoon na tukang korupsi i mate tanggami manang atodong mi anggo somu barohamuna la songonido parmatem biar songonido nunga ingot torusida jangan ada lagi kata-kata yang menghakimi seseorang. Ido Kristen mau lihat maro turpukon ido nakin judul teh ahirokon marhamu baun niroha asaunang mago ternyata mulukku sisa tokinon tiki parasia do hape noeng jauh Tuhan molo tokinaya umanang sonari jauh debata dungi di bereng debata manguse mang sonari perbuitei majo yang taingoti jo apa perbuiku do noeng au tabona jadi molo diperdagikon di parto diho kalak batakon tuk suarong be pangarehe pikirkan bicam mangulu do peau unang gabe doho tau mate bolong 2 3 ya bicam mangulu do peau unang gabe doho tau mate bolong dangolo awan non mate bolong 2 3 ya dangolo awan non mate bolong ternyata mulukku sisa tokinon tiki parasia do hape noeng jauh Tuhan ido benna setiap tahun di edeni tau baru tai tade hodoi nomor rono plelu tai de nomor rono plelu pengarang ni edeon hira na merefleksikan jamita tau di bena memang ini di awal tahun atau di ujung tahun tanggal 31 kita janjikan masih lelean ahaina 2 3 ya masih lelean akataon ro di ujungna sogut o Yesus leho parrohaon naneng toktong marningot di halalau ni ariki huhut manibang ujung ni ini dia ya jadi unang asal lewat tahun ni ada dak taboto adiga monding ayat 2 maka kita masih hidup adalah ayat 2 songon ayat tahun di 2 3 ya diurut horo hosaki paida ida au manang anong perbueni naniulam diau bahayanya lagu ini HP jok terhirim ho unang bebek terhirim Tuhani boho kira itu dah ketika itu ku nyanyikan nanti ujung tahun dohonok ku do boharo Tuhan ngai biru bebiau terhirim DPD bata mangida au neng suron na persen sui mene au kira itu nunga amanginang ayat 3 2 3 ya nunga ini yang kita nyanyikan alai aladang tedelemi jami tawon jeledak tapikir kita pe mate do gebe hurang marisi edeon ayat 2 3 ya rana tarimas debata marnida pabainaku ra naung didok tinebe ma hawon masolihaku dangolo marperbui tua habe haseai maka perubahan yang diminta siak kita ima unang be ayat tuluon tuduh tujolma na asing unang nimu ranong terima sudah debata mernidai benna hona kopi di hona bodil las mate unang be tuho madokon ranong terima debata merdidahai na sudah jadi ngamalohia nama bene deon da perjului ranong terima debata mernida unang dok kebebasan jolma urusan namai de urusan na tu debatan namai baju amangjo edde seheli asa taingok jon memang omma eddeta pasapul tuluhon 12 dengan tabai nang unang julu jahamuda asa taingok da manginang alana pitu eddeta tabali mana kaning passion tabasada asa pas luka 10 tulu da ranang tarimas debata marni taulangi sian nasaroha asaloho jami tahun taingoton ketika menyanyikan ini ingatlah Lukas 13 dari sini dasarnya ya
Ingat kita dah, ingat kita tahun 1620 mau dibain edeon. Bayar kok kita mah, jadi mau terlebet dope kita, nggak terlebet kita sih. Ingat edeon. Dah kalau terberuan, alai ketika berengom muncul mana moding, manang na presiden pay, manang na ise pay, itor ingat, buhado nu ngau moro songoni. Hona tebe da unuain, manang na merperbuido. Oke, bain intronanya mah. Tapalabak sautik tadi homa 2 3 ya. Adorak so tadi una itu pati ido bena ikon ikutot sana sarohatta so dia pasioni alai ala burjuni debata na mengorbankan memilihun anak na tuan Yesusi na mangodiho kita ibene dunia nitong debata na gabe jolmai ima na naing taingot ima muli jahonon na muli sonari hari Minggu 1 tanggal 15 diodihom mahita sataonon leam majo asau gis asau pakuri asau napai ima ayatopat taideho 2 3 ya. Tadok berap tahun ini pe lalu ummi, tetapi tahun ini itu tidak akan berperbue kalau itu tidak dilatih mulai sekarang. Dan ingat dah manginang naposo peda aha masalah kunuaing nahubo tos ya ke Kristenon tinggal homai. Jadi yang disebut dengan bertobat manang nabi rubah dan holasnya titik minus tu titik nol. Dah atau bukan tetap berada gini dan perbeda biau mang oke mau liate dak ya biau majeheo jolma mau liate dan manakko biau mau liate dan merjuji biau tetapi berjalan setiap hari menuju perubahan iman akan paubaroham tu debata dah tiap detik do au pe padita bohong molotung petor nomor jamin tau terus aku juga manusia biasa ikut bertobat dah tiap detik sudah ita dah na tua-tua penasehat pe karena aku masih di dunia hajol mauku hok do songonon berengok guru na modding berengok guru na mora sifata cemburu do tu padako tabu mepuangidang tardapok nene ya dong songoni nunga ala nido taide ho juselinai alai na nio dihomido au ubai mangolu bukan karena aku tidak seperti yang mati itu. Sarba berdosa dong alai ibene perjolo mate asa adong pay do ku pay ngoton au pe mate dong muse dakola ni mana na songoni tetapi mumpung tiki parasian tai dehona ya topat 2 3 ya. Amen.
ayat 2 partodihon ayat 2 2 3 ya. Tanggal 31 Borngin dohon na tanggal 1 Januari 2022 molo denggat do hita meracara di Jabu menang dohot tu gereja tai dehot do ayat 5 jala kenyataan ni ayat 5 ima semulai tanggal 2 Januari saat tu tanggal 20 Maret alani nung terlabat mangulahon ni tuau pitok kata itu dah ikon ulahonok kudo pertobatan itu terus jala berusaha memperbui ima ayat 5 seolah-olah dia pasten atau sudah salpu tetapi dia sekarang berkamu dah ido ayat tau dah ayat 5 tai dehon 2 3 ya. Adorak so amen par purine dei sai pergugui mau toktong ujung ni lakani hala Kristen adorak so mopo toktong pasangapo dingul konda dan nang asa sangapo benon di gereja manang benon di todongmu alai tuju aku mangolu ima marperbui laho pasangapon sai pergugui 2 3 ya. Songon gorni minggu tai okuli sai mangaranap do mataku do Pak Jehovah karena kalau tidak do Pak Jehovah mataku sige doau berengokku mana jahat na melua berengokku mana jahat na hona takub berengokku mana mate hona tipa hona kopit medebu di kareta sige me pikiraku alani di minggu okuli siapa Psalm 25 ayat 15 aido mangaranap do mataku dopak Jehovah alani ketika aku berjalan dalam hidupku ikon tu Jehovah do terus pisi nang misikku mangarana do mataku dopak Jehovah ido ayat 5 2 3 ya. Oh Yesus mulai dokon di tahun Naroma buan misionari ido ida ngatu 2 bulan ida ingot unang tahun Naroma dokon 2022 mang dang boy sonari menyesalla dan berdoa minta pengampunan dosa tu debata alang kata jihon ina tahun nasalpu dah tai dehon ayat 5 sian nasaroha jala garar utangmu 2 3 ya. Oh Yesus
Amin martangi yang mahita. Mula mahamuli begasat dami, jangan hamula pasu-pasu siap Tuhan dikata. Di pasu-pasu jangan diramu di Tuhan dikata. Di sodakon Tuhan dikata. Buhina tuho jala asi marohan itu. Di dopakon Tuhan dikata. Buhina tuho jala di pasau koma damena tu tertim